ተጋሩን ተሓብሩ ዘይደፍኡ ወንባየለን ተጋሩን ተሰምሩ ዘይሰግሩ ወርባየለን ተጋሩ ሓደ እንትኾኑ ዘይዕውት ወቅኑዕ ባህግ የለን ዝብሉ ጭርሖታት በአንደበት ሰነፍ አካል በመጨረሖም በቀለም ጎባጥ በርዒ በመጽሐፎም ሐቅነቶም አያሐሰስን አይድምሰስን ሎሚ መንእሰይ በቲኑ ዓቅመ መኸተ ኩቲሙ ትካላት ፍሪሱ ዜጋታት ፍሊሱ ሕዝግር መለኹ ዝብል ሓይሊ ንክቡር ታሪክ መኸተን ዓወትን ትግራይ ዝገልጽ ዘይምዃኑ መዛግብ ጉንደትን ጉራዕን ቅያታት ወጅራትን ማይዶርሁን ብልጫታት ጉናን አምባሰልን ከምኡውን በርቃው ስርሒታት ወፍራ አለዋን ጸሊሞይን መፍታሽ አድላይ ይኸውን እዚ እንትድመር ታሪክ ጽጋዕ ክልተ ክፍለ ዘበኒ ትሕዝቶ ሓተታ ዝዕለት ተፍትሽ ዛንታ ዛመሬት ናብ ጉንደት ይኮስደና ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ ህይወት ጫልቱ የሰናዲዎ ከም ስዕብ ይቀርብ وق قندت حدار 15,875 عام تمرات كما قواصر أوروبا أب كلاي مفارقنا 19 تخفل زبن قبسي بتحت طبق صلوا جزازة ترك نيرام بحدا جز صلوا نايتي أوروباويان أفريكان مكرمات جور وزن ورقويا ويام بخالق صدما هلونا عند حنتان أب ماي أباي سلز مسرتن نتي فلفل ماي أباي تبلن ناي لعلاي تفاساس هاجرات تحت مقوصارا ناي مقتاو دليتا ان عبيز خدلو غزي نيرو نزح المزيك تجهد متنا سفيح مدلاو غيرا نبرات كابتن نبت غزيتي بزمناوا صوار تواغاي سراويتن طبب وغن هانيص انزنورا هاجرات يوروب ان امريكان كند زكال بزح زلو زمناوا صوار وغن بمشماتن نسراويتا زسلطنولان زمرحلان زلعلك لس زطري مهندساتن كوماندراتن كابزن هاجرات بمعصابن سراويتا هنيصان ودا ديبان زنبرتلو غزي نيروم سراويتي تنكيريو مسبلت دمان السودان او تحت غزاتا اتيان مدر حبشان مقصار تدغاغامي فتناتات زغبرتلو غزي نيروم اتا ناشعو مدر حبشان داتو هادت تصوع زنبرت اثيوبيا بوغنا او تحت غزاتا ص يوحنس نغسه نغس اثيوبيا تمحدر نيرام ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ ድማ ንኹሎም ናይ ግብፅን ቱርክን ናይ ወራር ፈተናታት እንኮላይቶም ናይ ጉንደትን ጉራዕን እናተባሃሉ ጽውዑ ዓበይቲ ውግኣት ተሸኒፋ ብዓወት መሰስ ዝበለትሉ እዋን ነበረ ሜጀር ጀነራል ዊሊያም ዊንግ ሎሪንግ ኣብቲ ዘመንቲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዌስት ፖይንት ዝተባሃለ ወታደራዊ ኣካዳሚ ዝተምሃረ እዩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ውግእ ሕድሕድ ሜጀር ጀነራል ሎሪንግ ምስቶም ባርያ ምውናን ከም መሰል ዝኽበረሉ ስርዓት ክቕጽል ኣለዎ ኢሎም ዝዋግኡ ዝነበሩ ኮንፈደሬት እናተባሃሉ ጽውዑ ዝነበሩ ሓይልታት ተሰሊፉ ዝተፋለመ ወተሃደራዊ መኮነን እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ውግእ ሕድሕድ ብዓወቶም ንዲሞክራሲን ጸረ ባርነትን ዝቃለሱ ዝነበሩ ናይ ሕብረት ሓይልታት ምስተዛዘመ ንዓዲ ገዲፉ ምስ ካልኦት ብጾት ኮይኑ መጀመርያ ናብ ቱርኪ ብኣቢሎም ድማ ናብ ግብጺ ኣምርሑም ምስኦም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮጳ ብተመሳሳሊ መገዲ ናብ ግብጺ ዝኸዱ ወተሃደራዊ ሞያውያን ነይሮም ናይ ብርጋዴር ጀነራል ሎሪንግን ናይ ካልኦት ኩሎም ናብ ግብጽ ዝኣተው ወጻተኛታት ወተሃደራዊ መኮንናትን ዕላማ ነታሽዑ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ቱርኪ ዝነበረት ግብጽ ተቆጻጺርካ ናይ ብርጋዴር ጀነራል ሎሪንግን ናይ ካልኦት ኩሎም ናብ ግብጽ ዝኣተው ወጻተኛታት ወተሃደራዊ መኮንናትን ዕላማ ነታሽዑ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ቱርኪ ዝነበረት ግብጽ ተቆጻጺርካ ምግልጋል እዩ ጀነራል ሎሪንግ ምስ ብጾቱ ኮይኑ ናይ ግብጽ ወተሃደራት ዘሰልጠነ مستياب قرع عنصار حس يوحنس استواجه ناي جبس سراوت تسلي فود ما استواجه وتهدريهم عبد جبس الزنورة قلقلوت وديون عدون أمريكا مستملسة وتهدر كونفدريت عبد جبسي بزبر رئيسي عبد جبس بزع زنورة ناي وتهدرنا قلقلوتن تعزب تتاتون زحازة مصحف تعيفو بشحن شمونتم 284 عامة مرات فرنجي عب نيويورك أحتموم عبز مصحف نتبو علوش تساتفلو قرعن تقدمي استخايدو قندتن كمون ابتو تساتفهم كساب دحار مسو زغلغلو شالق دنيسن زبحال امريكاوي شالق دور هولز استوحال سويزرلانداون حدا كالق رايف استوحال ناي جبسي ناي طور مكوننن بزعوا وعلوهم زنگرون غيرو سنيدو يركب امبار ابزن تخاتاتلن زلوا كفلتات نايتي كولونيل لورينغ بزعوا وقعات قندتن قرعن صحافو تاريخن مسكرنتن بقطعو ترجم قريب لكم اللهم زترجمو كم تستبهله ملقيتا جالتيو
ውግእ ጉንደት እቲ ግብፅን ኢትዮጵያ ብትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ዝገበረቶ ናይ መጀመርያ ፈተነን ምፍሻል ብኢትዮጵያውያን ናብ ሰራይ ጉንደት ዝበሃል ከባቢ ዝተገብረ ናይ ምክልኻል ውግእ እዩ። ግብፂ ናብ ውግእ ጉንደት ዘወፈረቶ ሰራዊት በቲ ንግብፂ ተዓሲዩ ዝሰርሕ ዝነበረ ኮሎኔል አንድሮፕ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ዴንማርካዊ ናይ ጦር መኮነን ዝምራሕ ሰራዊት እዩ ነይሩ። በዚህ ናይቲ ዘመተ ሰራዊት ግብፂ ድማ 2500 ኮይኑ ዝተዓጠቆ ዕጥቅውን ሬሚንግተን ማለት እውን ወለድና ከደከ ናው ዝፅውዕዎ በትሽዑ ዘመናዊ ዝበሃል ጠበንጃ እዩ ነይሩ። ምስዚ ሰራዊት እዚ ሕድሕዶም 6 መዳፍዕ ዘለዎም 2 ናይ መድፍዕ ባትርታትን ካልኦት 6 ሮኬት መወንጨፊ መዳፍዕ ዝሓዘ ናይ ከቢድ ብረት ደገፍ እውን ምስ ተተኮስቱን አዘዝቱን ሓቢሩ ዘሚቱ እዩ። እቶም ወታደራት መብዛሕትኦም ግብፃውያን እንትኾኑ ካብ መንጎኦም ደቂ ሱዳን ጥራይ ዝመስረትውን 2 ሓይልታት እውን ነይረኖም። አዘዝቲ ግን መብዛሕትኦም ነቲ ዋና አዛዚኦም ዝኾነ ዴንማርካዊ ኮሎኔል ሓዊስካ ከምኒ ሻለቃ ዲንሰን ዝበሃል አሜሪካዊ፣ ሻለቃ ደርሆልዝ ዝበሃል ስዊዘርላንዳዊ፣ ሽምዙቺ ዝበሃል ኦስትሪያዊ ዝመሳሰሉ ወጻእተኛታት ዕሱባት መኮንናት ነይሮም። እቲ አዛዚ ኮይኑ ዝተመዘዘ ዴንማርካዊ ኮሎኔል ዋላ እኳ ናይ ዴንማርክ ናይ ጦር አካዳሚ ምሩቑን ምስ ናይ ግብፂ ሰራዊት እውን ነዊሕ ዝፀንሐን እንተኾነ ውግእ ናይ ምምራሕ ልምዱን ክእለቱን ግን ንእሽተይ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ከም ምድሪ ሓበሻ ናይ ዝበለ ጎቦታት ዝበዝሑ ቦታ ተዋጊኡ ዘይፈልጥን ናይ ጎቦታት ውግእ ልምዲ ፈፂሙ ዘይነበሮን እዩ። እዚ ትሑት ምድላውን ብቕዓትን ናይቲ አዛዝ ድማ ናይ ጉንደት ውግእ ውፅኢት ከምቲ ዝኾነ ንክኸውን ኣብ ምግባር ዓብይ ተራ ነይሩ ኢልካ ምግማት ይከኣል። ኮሎኔል አንድሮፕ ሰራዊት ሒዙ ናብ ምጽዋዕ ምስ ኣተወ ግዜ እንተየጥፍአ 30 ማይል ዝኸውን ተጋዒዙ ከባቢ ቦጎስ በፂሑ ኣብኡ ኮይኑ ድማ ናብ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ነዚ ስዕ መልእኽቲ ዝሓዘ ደብዳቤ ጽሒፉ ለኣኸ። ኣብ መንጎ ግዝኣት ግብፅን ምድሪ ሓበሻን ዘሎ ድንብር ክፍለጥን ክኽለልን ዕላማ ሒዙ ከም ዝመፀ ከምዚ ብምግባር ድማ መንጎ ግብፅን ምድሪ ሓበሻን ዝፀንሐ ናይ ግዝኣት ይግብአኒ እዩ ክርክር ከብቃዕ ክገብር ከም ዝኾነ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ነዚ ልኡኽ እዚ ኣብ ምዕዋት ክትሓባበሩ ከም ዘለዎም ነዚ ዘይተሓባበሩ እንተኮይኖም ድማ ናብ ዝዓረድሉ ቦታ መፅኡ ምስ ሰራዊቶም ክድምስሶም ከም ዝኾነ ነዚ ምላሾም ብቁልጡፍ ክገልጽሉ ይጽበ ከም ዘሎን ዝገልጽ ነበረ። ኮሎኔል አንድሮፕ እቶም ንጉስ መልስ እንተለኣኹ ኢሉ ቁሩብ መዓልትታት ተጸቢዩ መልስ ምስኣነ ነቶም ንጉስ ምስ ሰራዊቶም ናብ ዘለውሉ ዓድዋ ኸይዱ ክድምስሶም ጥቅምቲ 1975 ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ምንቅስቓስ ጀመረ። ሰራዊት ሒዙ መንገዲ እንትጅምር መጀመርያ ዝሓሰቦ ነታ ራእሲ ኣሉላ መቐመጢኦም ገይሮማ ዝነበሩ ኣስመራ ንምሓዝ ነይሩ። እንተኾነ ግና ካብ ምጽዋዕ ንስመራ ንምድያብ ነቲ ኣብ ሓፂር ርሕቐት ዝርከብ ልዕሊ 8000 ጫማ ብራኸ ዘለዎ ጎቦታት ምድያብ ግድን ስለ ዝብልን እዚ ድማ ውግእ እንተጋጥም ነቲ ዝጸንሐ እምበር ነቲ ዝድይብ ዘይምቹ ምዃኑ ምስ ተረድአ ኣንፈቱ ቀየረ። ንደቀ መሓረን የማን ገዲፉ ናብ ቀይሕ ኮር ብእቢሉ ድማ ንኩዶ ፈላሲን ናብ ዓድዋ ገጹን ክኸይድ ብምትላም ምንቅስቓስ ጀመረ። መንገዲ ጀሚሩ ኣብ ቀይሕ ኮር ምስ በጽሐ ካብ ቀይሕ ኮር ንኣንፈት ጸጋም ኣብ ኣኩሎ ግዛይን እትርከብ ሰገነይትን መሓዝ በቲ ስዊዘርላንዳዊ ሻለቃ ዝኾነ ደርስዎርዝ ዝምራሕ 2 ሻምበል ሰደደ። እዘን 2 ሻምበላት ናይ 2 መዓልቲ ጉዕዞ ተጓዒዘን ኣብ ሰገነይቲ ክዕርዳ ገበረ። ኣብኡ ኮይዱ ድማ በቲ ዝቺ ዝበሃል ኦስትሪያዊ መኮነን ዝምራሕ 2 መዳፍዕ ዝሓዛ 6 ሻምበላት ብኩዶ ፈላሲ ገይረን ንኸተማ ዓዲ ኋላ ሒዘን ክዕርዳ ኣዋፈረን። ኣብ ቀይሕ ኮር ድማ ሻለቃ ራይፍ ዝበሃል ግብፃዊ መኮነን ዝመርሐን 2 መዳፍዕ ዝሓዛ 4 ሻምበላት ክዕርዳ ገይሩ ንሱ ነቲ ዝተረፈ ሓይሊ ብምሉእ ሒዙ ናብ ኩዶ ፈላሲ ከይዱ ኣብ ኩዶ ፈላሲ ዓረደ። እዚ ኣወፋፍራዚ ነቲ ዝነበሮ ሰራዊት ብውሕድ ኣብ መንጎኦም ቀሊል ዘይበሃል ርሕቐት ኣብ ዘለዎም ጎቦታት ክብተን ዝገበረ ብምዃኑ ንምጥቃዕ ይምቹን። እቲ ሰራዊት ድማ በብቁሩብ ተበቲኑን ተረሓሒቁን ንኽጥቃዕ ቃልዕ ዝተጋለጸ ክኸውን ዝገበረ እዩ ነይሩ። እቲ ካብዚ ዝበኣሰ ግን እዚ ምስ ኮነ እውን እቲ ዋና ኣዛዝን እቶም ነቲ ዝተበተነ ሰራዊት ዝመርሑ ኣዘዝትን ድሕሪኡ ዝገበርዎ ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ። ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ነዚ ናይ ግብፂ ሰራዊት ምንቅስቓስ ምስ ረኣዩ ነቲ ሰራዊት ኣብ ዘለዎ ኸይዶም ክገጥምዎ ክተት ሰራዊት ውቃዕ ነጋሪት ኢሎም ሰራዊቶም መኽቲቶም ካብ ዓድዋ ተላዒሎም ሰራዊት ግብፂ መረብርዋ እንተይሰገሩ በጽሑ።
أو كينهم دمان نايت على حيلن السلالفان زصنعون نصلاقي زبساچو ناشت وتحدراو منقسقاس زغبرو بقصري وحد سراويت زحازو أززتهم أوافروم كولونيل أندروب نتي منقسقاس مسرعين اتوم نغوس مجمرتا نتي ناب عدو خلا زديبه ناي زيچي حيل خطقع وسينو منقسقاس جميروم زول ورق مسمعن نتي مسو زنبره سراويت حيزو كاو كدو فلاسي تلعيلو ناو عدري خلا غصو منقدي جمرم انتخونا قنات يو عدو خلا زنبر حيلي نا عدو خلا ندحريت غريفو نابتي ناي نغوس سراويت ترائيلو استوها لكبابو قندت تنقساقو مخانو مسفلتم مجمريا شالك آدنيسن يمان شالك أروزي دمان ساقام عدو خلا حيزوم شالك أفاشتن نتحاورم كسونحو قروب حيلي يتحيزو سديدوم نسو نايت سراوي زيتش زخدلو نقوندت قصو من قد قصالم ازيوون جن بزوح انتيس انحي بخالق تزاز كايروم عمونكو اتي زيتش زحازو سراويت نقوندت قديفو نابت سراويت نقوستر إلو استوهالو قلا وريدو مخانو مسار رقاقس نتي ناي عدو خلا سراويتنا تحابرك صنح زازوزو شالك افاشتن عدو خلا نتوم كلت شالقاتات قديفو نسو حمشت شامبلاس زحاز حيلن كلت مدافع نحيزو ناو قندت وريدو خحز عزيزوم نسو نحزوون سراويت حيزو نابتي سراويت زيتشي وريدو استوهالو قلا من قدو كقصل وسنم اتوم مسؤوا بكدو فلاس كوينهم بمشات بروحوق سراويت نقوس نقس هاتس يوحنس ينددو بزنبر حوي ناس سفافرون بزحون بزملكات قمت زحازو عززتي نايقبس سراويت نكولونيل أندروب اتزمرصو من قد المتقعتك قالصوم خمزخيل قليصوم عب زلوون خصنحو ويدما من قد نخغيرون تحاتتوون نمخروم مسمع عبيو نابزبولكم دقاق أصلو إلوهم قعزة جمروم كاب كدو فلاسي تلعيلوم نزبزح قولا هازوم وديوم ناب مرب رواقص زورد سبربار مريتن اوام زبزحو بوتان مسبزحو كابي مصيون تيبلو سراويت نقوس نقست هاتس يوحنس مبرق او متقع تورد اللوم ناي قبس مدافع حانت بومباكوان تيتكوسو اتو سراويت بتنتن وزام اتوق وحدات دقايق طرح وديو كولونيل أندروب زلوو بزحات مكوناتون متوم ازي كمزي نهالو سراويت هاتس يوحنس نتي بشوم زيچ زمرع كاب قندت ناب قلا زورد وتادر قبسي او حاصير غزي ملو بملو دمسسوم اتي او قندس دنبر حيلون سراويت نغوس نغس هاتس يوحنس غنبارو بعررنا بتنن كسادو بغرادينا سلعنا حاصير غزي كاب طقم وصاي غبروم ابزوم كلتو وقاس زيوم عزاز نايتين قلا زورد سراويت غبص زنبر اوسترياوي شوم زوچي تقتلم مختل عزاز نايت دحار نغندت زحاز سراويت زلولم بزحات وتادرات ترفريفوم اتوم استروف دما حديموم نافتي يبعدو خلا زنبره بشالق ادنيسن زمرح سراويت تحاوسوم نغوس نغس هاص يوحنس توغ بز منجد يودا مهلا مستردون شالق ادنيس سعمل اختل اخلوم ادكهاب ادكان تهيبكا قسلات يكونوا عطيات وتهدرات كان ناب ادكا زل نبرات كان حيسكا ناب زمص خلو بسلام كتملز كفقدلكايم نمنجد خزخون سنقن مصعኛን ውን كبكايم زفسس دم ياكل توسخ دم ايفسس زبل نبرم شالق ادنيسن مجمرتا ايده هبن تواغي بخبري ازموت ايل نيروم انتخونه غنا مورال ناي وتهدراتو وديقو مستعذبه قروباو زلوون تصنيحو عين اززن زكلو وخمز خلو مسترده نتنزنورو مدافع قاصيلو نسراوي حيزونا قيح خور اقنعم أو مستياو تريف زنبر حيل مستحاوسه دما بو غيرو نمصواع قص قدم سراويت نغوس نغست هاص يوحنس دما بسلام ناو زمصلو يملس كم زلو مسرعي دخيمو يمو كودون تيبله ددحرينا خوبكبه ناب مصواع ابصحوم بزمن قد زي دمات ناي مجمريا ناي غبص ان ايثيوبيا ناي مقصصار فتنه تدمسيسو كفشل تغبرم دحرو غوندتن ترى منغست غبصي نتي ياب غوندس زغاطمو سعرات مملاسن كم بحدوش نغوس نغست هاص يوحنس غطيمو سعيرون ايثيوبيا ناي مقصصار حلمو كعوتن نزتوسنا وارح دحر مدلاو اما جمريا وارحنا 1876 عامه مرته فرنجي كم اندغنا حدوش ورار حيلي نباص عوافرم اذا حالك اندينيرو من مرحبو عبي تواغيون وصيت نايتوغ انتاي نيرون زبلو حتوتات مملاس نترجم نايتي لورينغ مصحف زقمطو زرزر غدايات نمينو حزنالكم كنملسينا ابزي جن ز حدش حيل غبصي نمصوع مساتوه
ምስ ቀዳማይ ውግእ ጉንደት ብዝተሰሓዘ ዘጋጠመ ኢሉ ዝገለጾም ክልተ ነገራት ከም ድሕረ ታሪክ ውግእ ጉንደት ክንገልጸልኩም። እቲ ቀዳማይ ኣብ ምጽዋዕ ናይ ጸንሖም ተረፍ ውግእ ጉንደት ዝኾኑ ወተሃደራት እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ሰራዊት ናብ ምጽዋዕ ምስ ኣተወ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ፈቲሖም ብዛዕባ ዝሰደድዎም ኣብ ጉንደት ዝተማረኹ ወተሃደራት ግብጺ ናብ ምጽዋዕ እንትኣትዉ ዝተፈጠረ ኩነታት እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ነገር ሎሪንግ ነቲ ሓዱሽ ናይ ግብጺ ሓይሊ ሒዞም ናብ ምጽዋዕ እንትኣትዉ እንተለዉ ካብ ውግእ ጉንደት ተሪፎም ናብ ባጻ ኣትዮም ተወዲቦም ጸንሕዎም ወተሃደራት ቁጽሪ 1200 ምንባሮም እዩ ዝገልጽ። እዚኦም ድማ ምስቲ ሓዱሽ ናይ ግብጺ ሓይሊ ተደሚሮም ክዘምቱ እዩ ተወሲኑ ነይሩ። ሎሪንግ ቁጽሪ ናይቲ ናብ ጉንደት ዘመተ ሰራዊት ግብጺ 2500 ከም ዝነበረ ገሊጹልና ነይሩ። ኣብቲ ናይ ጉንደትን ከባቢኣን ውግእ ግን ዝበዝሑ መራሕቱ ተደምሲሶም ከም ዝተበታተኑን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበጽሖምን እምበር ብትኽክል ክንደይ ሰብ ከም ዝተጎድአ ኣይገለጸልናን ነይሩ። ካብዚ ናይ ሕዚ ጸብጻብ ከም እንርድኦ ግን እቶም ኣብ ጉንደትን ከባቢኣን ናብ ሕዳር 1875 ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዝሞቱ ዝቆሰሉን ዝተማረኹን ወተሃደራት ግብጺ ልዕሊ ፍርቂ ማለት እውን ትኽክለኛ ቁጽሪ ልዕሊ 1300 ከም ዝኾነ እዩ። እቲ ካልኣይ ምጽዋዕ ምስ ኣተዉ ዘጋጠሞም ነገር ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ካብ ጉንደት ዝተማረኹ 102 ወተሃደራት ግብጺ ከም መግለጺ ናይ ሰናይ ድሌት ነቲ ናይ ግብጺ ሓዱሽ ሓይሊ መሪሑ ዝመጸ ራቲቭ ፓሻ ኢሎም ናጻ ኢኹም ኢሎም ናብ ምጽዋዕ ምስዳዶም እዩ። እንትሰድዎም እንተለዉ ድማ ኪርካም ዝበሃል መማኸሪኦም ዝነበረ እንግሊዛዊ ናብ ንግስቲ ቪክቶርያ መልእኽቲ ሒዞም ትሰድዎ ንእግረ መንገዲ ነዞም ምሩኻት ዓጅቡ ወሲዱ ከረክብ ኢሎም እዮም ሰዲዶሞም። ብኣረዳድኣ ሎሪንግ እቶም ንጉስ ኣብቲ ግዜቲ ነቶም ምሩኻት ምስዳዶም ክልተ ዕላማ ሒዞም እዮም። እቲ ቀዳማይ ዕላማ ራቲቭ ፓሻ ንናይቶም ንጉስ ሰናይ መልእኽቲ ርኡ ነቲ ናብ ንግስቲ ቪክቶርያ መልእኽቲ ሒዞም ሰደድዎ እንግሊዛዊ ነቲ ናይ ንጉስ ምሩኻት ምስዳድን ናይ ሰላም መልእኽትን ከማፍልጦ ናይ ሕልቅነቱ ቆጺሩ ብሰላም እንትሕለፎ ዝብል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ዕላማ ግን ነቶም ካብ ውግእ ጉንደት ናይ ሓበሻ ጅግንነት ዝረኣዩ ዝተረፉ ወተሃደራት ብምስዳድ እቶም ንኻልኣይ ወራር ዝመፁ ሓደሽ ናይ ግብፂ ወተሃደራት ኣብ ቅድሚቶም ዝጽበዮም ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ፈሊጦም ካልኣይ ክሓስብሉ ዘግብር ናይ ስነ ኣእምሮ ውግእ እዩ። ካብዞም 102 ናብ ምጽዋዕ ሰደድዎም ምሩኻት እቶም 28 ኣካላቶም ብዝሕዝን መንገዲ ዝተቆራረጸን ንምርኣዩ ዘሰክሐን እዩ ነይሩ። እቶም ሓደሽ ናይ ግብፂ ወተሃደራት ነዞም ዝመፁ ምሩኻት ምስ ረኣዩ ዝተሰምዖም ስምዒት እውን ናይ ኹራን ሕነኽን ፈዲእና ዝብል መንፈስን ኣይነበረን። ነቲ ኩነታት ናይቶም ምሩኻት ከም ኤግዚቢት ናይ ሓበሻ ወተሃደር ጅግንነትን ናይ ውግእ ጭካንን ገይሮም ብምውሳድ ራዕድን ናይ ተስፋ ምቁራጽ ስምዒትን የንጸባርቑ ነይሮም። እቶም ዝተማረኹ ወተሃደራት ብዛዕባ ኣብቲ ውግእ ዝገጠሞም ነገር እንትገልጹ ነቲ ጅግነትን ትብዓትን ናይቲ ዝገጠሞም ጸላኢ መግለፂ ስኢኖምሉ ከም ምስ ኣገናንቲ ዝገጠሙ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ነይሮም። ነዚ ሰምዑ ሓደሽቲ ወተሃደራት ግብፂ ድማ ኣብ ቅድሚኦም ብዛዕባ ዝገጥሞም ውግእ ብጋንኡ ብምሕሳብ ራዕድን ጭንቅን ወረሮም። እቲ ድሓራዊ ጉራዕ ውግእ ምስ ተጀመረ ኣብ ዝነበረ ሓፂር ግዜ ዝተረኣየ ናይ ወተሃደራት ግብፅን መራሕትን ፈረኽረኽ ምስ እዚ ዝተተሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማት ይከኣል። ጸሓፊ ዛንታ ኣብቲ ውግእ ዝወዓለ ጀነራል እዩ። ኣብቲ ውግእ ዝወዓለ መኮነን ሰራዊት እዩ። ሎሪንግ ይበሃል። እዚ ዛንታ ዝተርጎመልና ድማ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ ሕይወት ጫልቱ ቲቢኤስ ቲቪ